देखंतु आज ब्रेकफास्ट रे मो मैगी बनईदेली। एबे आयंस खाइयो ता पापा खाइए देबा समस्त चला। आने थोड़ा थोड़ा आसी मैगी जाने ये रहिला मैगी। चा बसे मो चा रोटी खाइबी। आयंस खाऊची मैगी सरिलाणी। ये होची मोर चाय रोटी। हेलो हाय नमस्ते केमिति अछन समस्ते। आशा करुची समस्ते भल थिबे। आज फ्रेश वाला ब्लॉग को आपण को ढेर सारा स्वागत। केमिति अछन आपण माने निहाती कहबे काहेकि ना बे ठंडा सीजन तो चलची सबुआड़े ठंडा ठंडा खाली टेम्परेचर राति रे बहुत हो जाउची तो मत टिके ठंडा हो जाइची। आउ ब्रेकफास्ट रे मु कौन बनैली तो आपन को देखैली। एबे लंच बनैबी। एबे आयंस लिखुची मु आपन टिके देखैदेबी तापरे जाइकी लंच प्रिपरेशन करबी। लंच रे आज मु बेसी किछ करबिनी। भात डाली भजा पत्रकोबी भजा आउ अंडा तरकारी ही करबी एतिकी। तो चलंतु आयंस एबे लिखुची एडी बसिकी मु आपन देखौची। ये देखंतु आयंस बसिकी लिखुची 41 र स्पेलिंग। हाय करे आयंस हाय। कौन खाइलु राजी टिफिन रे? आज है मैगी। एबे आयंस लिखुची 41 42 र स्पेलिंग लिखुची। एबे मो पे पैसे लबा मम्मी अच्छे वाला हदी थी मम्मी रे मो पे। हो लिखे 40 डाकड़े की स्पेलिंग लिखे है ना। ये लिखुची आयंस 41 42 र स्पेलिंग 46 साइज लिखे इन लिखुची। को भी भजा करवा आपको गोटे सीटी लगे कि काढ़देला पियाज आ सब अदा रसुण पकईकी फुटेबा। अंडा पे आ पत्रकोबी भजा पे पियाज कट करनेबा। एबे भी सीझी आगो फुटे। एडा मो पत्रकोबी भजा करी से मो कढ़े बसीदेली तार टिके सोरष तेल पकईकी जीरा सोरिष पकईदेली तापरे पियाज भी पकाइला ताको टिके घांटुची तापरे अदा रसुण पेस्ट भी पकाई टिके सिझिला पर जो सीटी लगे पत्रकोबी आलू को एबे आकु से ऐड करनेबा। आकु टिके मिक्स करला परे तेरे मसला गुंड और मर्च गुंड मु तारे पके देथिली सिझेरी। एबे जस्ट टिके एथिरे पके तापर हे जिवो हमर पत्रकोबी भजा।
ତରକାରୀ ବନେଇବା। ସେମ୍ କଢ଼େଇ ବସେଇଦେଲି, ତେଲ ପକେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ପକେଇକି ଅଣ୍ଡା ଯାହା ସବୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଠି ରଖିଛି ପିଆଜ, ସେଥିରେ ପକେଇକି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତେଲ ପକେଇକି ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇକି ଟମାଟୋ ପକେଇ ସବୁ ପକେଇ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇ ଆଳୁ ପକେଇ ହେଇଯିବ ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ପତ୍ରକୋବି ଆଳୁ ଭଜା। ଇଏ ଡାଲି ଆଉ ଭାତ ହେଇଛି ଆଉ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ। ଏବେ ବାଢ଼ିଦେଲି ଆୟାନ୍ସ ପାଇଁ, ଏବେ ଖାଇବ ଆୟାନ୍ସ। ହେଇଛି ଆଜି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଖା। ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲା। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଯେ ଆଜି କ୍ଷୀରି କରିବ ନା ସୁପ୍ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ସୁପ୍ ତ ଯାହା ଯାହା ପଡ଼ିବ ତା ସାମଗ୍ରୀ କିଛିଟା ଅଛି କିଛିଟା ନାହିଁ, କ୍ଷୀରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇ ଦେଉଛି ଆଉ କହି କ୍ଷୀରି ଏବେ ମୁଁ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ କାଜୁକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି କାଢ଼ିଦେବି। ତାପରେ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇକି ସେମିଆକୁ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରି କାଢ଼ି ନେବି। ये देखंतु सेमिया गोल्डन ब्राउन ହେଇଗଲା। ଏବେ କଢ଼େଇ ବସେଇକି ଘିଅ ପକେଇକି ଆଉ ଥରେ ଅଳେଇଚ ତେଜପତ୍ର ପକା ହେଇଲା। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକି ସେ ପାଣିଟା ଟିକେ ଫୁଟିବ। ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ତାପରେ ସବୁ ସେମିଆ ଯାହା ଆଡ଼୍ କରିନେବା, ତାପରେ ଚିନି ପକେଇକି ସେଇଟା ବି ଚିନି ସେମିଆ ଭଲସେ ଫୁଟିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଅମୁଲ ପକେଇକି ମିଲ୍କମେଡ୍ ପକେଇ ଆକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇଦେବା। ତାପରେ ଢକ୍କନ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆମର ସେମେଇ କ୍ଷୀରି।